Uswatun hasanah and Rodatun Ni'mah. I am Uswatun hasanah and Rodatun Ni'mah. Today, we would like to present about Community Language Learning, or CLL. CLL, Community Language Learning. Community language learning, the method will examine in this chapter advises teacher to consider their student as whole person. Whole person learning means that teacher consider not only their student intellect but also their feelings, physical reaction, instinct, protective reaction, and serotonin. Maksudnya, CLL Community Language Learning adalah pendekatan pembelajaran bahasa bagi orang dewasa yang berpusat pada manusia dengan fokus pada emosi, kepercayaan, dan kerjasama di dalam kelas. Role of teacher as counselor. Understanding. A language counselor means someone who is a skillful understander of the student first. Counselor fees. The teacher's initial role is primarily that of a counselor, overcoming fear. By understanding students first, he can help students overcome their negative feelings. Recognize threat. The teacher recognizes how threatening a new learning station can be. Maksudnya, guru sebagai konselor dalam community language learning, guru berperan sebagai konselor. Guru memahami kesulitan yang dialami siswa dan memberikan dukungan emosional. Dengan mengenali ketakutan siswa, guru membantu mereka mengatasi perasaan negatif seperti cemas atau kurang percaya diri. Pada tahap awal, peran utama guru adalah membimbing dan mendampingi siswa selama proses belajar. Jadi, guru tidak hanya sebagai guru yang menerangkan di depan, tapi juga mendukung bagaimana kekurangan dan kelebihan siswa. Guru mampu memahami kekurangan dan kelebihan siswa. Next, halaman selanjutnya, Ustazah. Next, Ustazah. Sampai mana? Sini apa ini tadi? Classroom process. Classroom process. Number 1, students have a conversation. 2, language is for communication. 3, the teacher translates what the student want to say in Kongs. 4, only your voice in English will be on the tape. 5,
Afterward, they will create a vignette form of the conversation, maksudnya proses di kelas sekarang. Mari kita lihat proses di kelas. Yang pertama yaitu siswa melakukan percakapan menggunakan bahasa untuk komunikasi yang nyata. Yang kedua, guru menerjemahkan ungkapan siswa ke dalam bahasa target dalam bagian-bagian yang bermakna. Setelah itu, hanya suara bahasa Inggris siswa yang direkam. Kemudian, hasil percakapan ditulis kembali dalam bentuk teks untuk dipelajari lebih lanjut. Next, Ustazah. Key principles and feelings. Relationship. Building a relationship with and among students is very important. Security. People learning non-defensively when they feel secure. Clear limits. Students feel more secure when they know the limits of an activity. Cooperation, not competition, is encouraged. Whole person, teacher and student are whole person, sharing feelings, sharing their feeling about their learning experience, allow learning to hold community. Accepting atmosphere. The teacher creates an accepting atmosphere. Learning spaces learning fall free to level their differences. Jadi maksudnya yaitu komunitas. Komunitas yaitu hubungan baik antara guru dan siswa sangat penting. Kemudian keamanan, karena siswa belajar lebih baik ketika mereka merasa aman. Lantas yang ketiga itu kerjasama. Maksudnya kerjasama di sini yaitu dengan kerja tim lebih diutamakan daripada persaingan. Jadi kita di kelas itu saling bekerja sama, bukan untuk bersaing. Siswa juga membutuhkan batasan yang jelas agar mereka tahu apa yang harus dilakukan. Guru dan siswa diperlakukan sebagai pribadi yang utuh dan saling berbagi perasaan. Dan yang terakhir, guru menciptakan suasana yang menerima agar rasa takut dan tekanan siswa berkurang. Jadi siswa tidak merasakan tertekan dengan keadaan dengan keadaan di kelas. Guru juga sebegitunya, tidak merasa tertekan bahwa anak-anak kok bandel banget gitu. Jadi semua saling merasa nyaman. Next, Ustazah. Learning elements current. There are 6 elements necessary for non-defensive learning. Number 1, security. Number 2, aggression. Number 3, attention. Number 4, reflection. Number 5, retention. Number 6, discrimination. Yang ada 6. Yang pertama yaitu keamanan, agresi, perhatian, refleksi, retensi, dan diskriminasi. Jadi ke-6 tersebut merupakan unsur-unsur membantu siswa merasa nyaman dan belajar secara efektif, supaya kita semua saling bisa melengkapi, saling bisa merasakan keamanan, kenyamanan di dalam kelas. Student role. Number 1, dependence Initially, the learning are very dependent upon the teacher. Number 2, independence. The become
increasingly independent. Number two, ownership. Students are more willing to learn when they have created the material themselves. Number four, inner wisdom. Students develop an inner wisdom about where they need to walk. Peran dan perkembangan siswa. Siswa adalah CLL berkembang secara bertahap. Pada awalnya, mereka bergantung pada guru, namun seiringnya waktu, mereka menjadi lebih mandiri. Siswa juga lebih termotivasi ketika mereka membuat materi belajar mereka sendiri. Selain itu, mereka mengembangkan kesadaran diri tentang bagian yang masih perlu diperbaiki. Next, Ustazah. Language, skill, and culture. Language is for communication. Culture is an integral part of language learning. The most important skill are understanding and speaking the language from the beginning. Student native language is used to make the meaning clear. Bahasa, keterampilan, dan budaya. Language, skill, and culture. Bahasa terutama digunakan untuk komunikasi nyata, pemahaman, dan berbicara lebih dikenankan pada tahap awal. Siswa dapat menggunakan bahasa pertama mereka untuk membantu memperjelas makna. Budaya juga dianggap sebagai bagian penting dalam pembelajaran bahasa. Next, Ustazah. Technique and error correction. Recording student conversation. Reflective listening. Small group tasks. Recasting, the teacher recasts the student error. Transcription, human computer, non-threatening correction. Teacher should what in non-threatening way or return the learning has products subtly without calling for the attention to the error. Teknik koreksi kesalahan dan kesimpulan. Ada beberapa teknik yang digunakan dalam community language learning, seperti merekam percakapan, transkripsi, mendengarkan reflektif, human computer, dan tugas kelompok kecil. Untuk koreksi kesalahan, guru memperbaiki siswa dengan lembut dan tidak langsung, tanpa membuat mereka malu. Keyakinan utama community language learning adalah bahwa belajar melibatkan seluruh pribadi seseorang, belajar bersifat dinamis, kreatif, dan berkelanjutan. Kepercayaan dan kerjasama adalah kunci keberhasilan. Next, Ustazah. Communication, learning is person. Dynamic and creative, learning is dynamic and creative. Ongoing process, learning is an ongoing developmental process. Trust and support are relationship of trust, support, and cooperation. Kesimpulannya, learning is person. Keyakinan utama communication language learning adalah bahwa belajar melibatkan seluruh pribadi seseorang. Belajar bersifat dinamis, kreatif, dan berkelanjutan. Kepercayaan dan kerjasama adalah kunci keberhasilan. Demikian presentasi kami tentang community language learning. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf Ustazah kalau banyak kesalahan dan kami belum bisa. Oke, thank you Mbak Nikmah ya. Alhamdulillah ya. Today you already present the materials ya, dealing with the apa tadi?
Ya, Community language learning. Oke. Oke. Sultan Ustaz. After this, we are going to have a quiz ya. Is there any one of you who wants to present again? Masih ada yang mau presentasi lagi? Nanti Mbak Lely minta jam 11. Ada yang lain? Yang lain? Sebelum saya mulai kuisnya. Oke ya, thank you for the presenters today ya. I will share the quiz after this. Oh, oh. Okay, you may leave the Zoom. You may enter the join the quiz ya. I will send the link. Wait a moment. Okay, you may start the quiz then. Oke, silahkan join.